दूर तक जाती सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपने अतराफ में देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था कि उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो भी क्या करता। गुर्बत ने उसे यहाँ शहर आने पर मजबूर किया था। गांव में ऐसा कोई मुनासिब काम ना था जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्र में ही फौत हो गए थे। वही घर का बड़ा था। माँ ने समझाया था उसे शहर आने से पहले, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान हो गया था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है। हारिस जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई असबाब भी मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नजर नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिरा था। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठाता रहा ताकि वो कब्रिस्तान के हुदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो खौफजदा सा हो गया और पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान के हुदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला। डरो नहीं, मैं इधर का रहने वाला हूँ। वो एक उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस शहर में नए मालूम हो रहे हो। जी, मैं गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में। हारिस जरा मुतमईन होते हुए बोला। अच्छा। उसकी बात पर वो बूढ़ा अस्पात में सर हिलाने लगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे रहाइश का भी नहीं पता। हारिस कुछ झिझकते हुए बोला। रहाइश की फिक्र तुम ना करो। यहाँ करीब ही पास में मेरा घर है, वहां तुम रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। किराया क्या होगा? हारिस हिचकिचाते हुए बोला। किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। मैं और मेरी बीवी ही होते हैं घर में। हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। बूढ़े की बात पर वो ममनूनियत से उनकी जानिब देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुरानी खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब सी ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा सहन था जहां पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की एक जानिब छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहां पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती नजरों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर एक छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। ये है तुम्हारा कमरा, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहूंगा, बहुत थक चुका हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी।
वो शब बखैर कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। हारिस कमरे का नए सिरे से जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की तरफ खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वहां से नजर आते कब्रिस्तान में उसकी नजर पड़ी तो उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से कमरे में झांकता नजर आया। बेटे, दरवाजा खोलो। उसने जब दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झेंप सा गया। नाश्ता करके नीचे आ जाना बेटा। बूढ़े की बात पर वो सर अस्पात में हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला आया, जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम शुएब है। वो बूढ़ा बोला, अपने बारे में बता। वो बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम हारिस है। मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आंटी। इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं बहुत मशकूर हूँ। वो तशक्कुर आमेज लहजे में बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। नौकरी की तलाश में दुआ करिएगा कि कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की तगो-दो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना? ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे तंग करती हो। तुम्हारा मेरा साथ तो जिंदगी भर का ही नहीं, मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। वो बूढ़ा मोहब्बत से अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बोला। रात के वक्त वो किसी काम से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर सहन में आया तो शुएब साहिब का जुमला उसके कानों से टकराया जो वो अपनी बीवी से बोल रहे थे। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब साहब बोले, जी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे? हालात भी शहर के ठीक नहीं। ऐसा करना, कल चले जाना। अभी तो मैं दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दूंगा। उनकी कतईयत से बोलने पर वो चुपचाप ऊपर की जानिब वापस बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है, रात के 9 बज रहे हैं। कौन सी आधी रात हो गई जो मैं जा भी नहीं सकता? मगरिब के बाद कहीं जा नहीं सकते, डाकू ना आ जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे डाकू इनके घर की ताक में बैठे हैं। वो जलता भुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। बेचारे मियाँ बीवी भी गलत नहीं, अकेले होते हैं, उनका डरना कुछ गलत भी नहीं, वो सोचने लगा। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थीं, हाथ हिलाने लगी। उनकी इस हरकत पर वो घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्तगी से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा कि दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए थे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक से सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गुर्राई हुई हारिस पर हमला कर गई। हारिस उस अचानक हमले के लिए तैयार न था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को बुरी तरह से घूर कर देख रही थी। हारिस घबराकर ऊपर की जानिब भागा तो पीछे से
نسوانی کہکہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا جیسے اس کے ارادے کو ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے گزری۔ فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہی دو لڑکیاں تھیں، رات حارث نے جن کو کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے آپ کو ہاتھ ہلایا تھا مگر آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو، گولی مار دی ہو۔ دوسری والی شرارت سے بولی۔ ان کی بات پر وہ جھینپ گیا۔ میرا نام آئمہ ہے اور یہ میری دوست سہرش ہے، ہم یہیں آگے رہتے ہیں۔ وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اکثر آفس سے آتے جاتے اس کی ان دونوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ کوچنگ سے پڑھ کے آ رہی ہوتی تھی، بقول ان دونوں کے۔ حارث کو شوق و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا۔ وہ پابندی سے منی آرڈر بھیجتا تھا۔ گھر میں سبھی اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھڑی سہرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ وہ ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان کرتا ہوا وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے وہ دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر چلا آیا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر سہرش نہیں آئی تھی۔ سہرش کو اس نے ساتھ نہ پا کر وہ بولا کہ سہرش کیوں نہیں آئی؟ تو جواباً آئمہ نے کہا، نہیں، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ وہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے وہ پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی! وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اسی کو گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا ہے، اتنی دیر سے گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ اف آنٹی، آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آ ہی گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر رکھا ہوا ہے میں نے کھانا۔ باورچی خانے سے سعیدہ آنٹی کی آواز پر حارث جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ بھی نیچے چلا آیا۔ انکل آنٹی صحن میں تخت پر بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے، میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی۔
औलाद के लिए बड़ी दुआएं किया करती थी, पर नहीं हुई। वो माजी को सोचते हुए आबदीदा हो गईं। मेरे तो यही बच्चे हैं, वो दरख्त के पास बैठी बिल्लियों की जानिब मोहब्बत से देखते हुए बोली। आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं क्या? वो सवाल करने लगा। हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई। तो वो दरख्त के पास बैठी आराम करती बिल्लियों की जानिब देखने लगा। उनमें से एक बिल्ली की आंखों में हारिस को देखते हुए अजीब सी चमक थी कि वो झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बहुत बोला था मैंने कि दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, पर नहीं माने, सईदा आंटी बोली। आपसे मोहब्बत करते होंगे ना? ऐसी वैसी? सईदा आंटी पोपले मुंह से दुपट्टा मुंह में रखकर हंसने लगी। लैला मजनू की मोहब्बत मशहूर थी हमारी, वो बताने लगी। आंटी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? ये इलाका शुरू से ही सुनसान है, यहाँ आबादी ज्यादा है ही नहीं। उसकी बात के जवाब में वो बोली तो वो चुप हो गया। रात की किसी पहर उसकी आंख खुली तो नीचे से आती बातों की आवाज पर वो हैरान हुआ कि नीचे कौन है। वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जर्क बर्क लिबास पहने नजर आ रही थीं। मर्द भी नए लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बनी बैठी नजर आई और उसके गिर्द लड़कियां तैयार हुई बैठी थीं। खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देगें रखी हुई थीं। वो परेशानी से ये सब कुछ देख रहा था। हारिस बेटा आ जा। नीचे खड़े शुएब अंकल की उस पर नजर पड़ी तो आवाज देकर उसे बुलाने लगे तो वो नीचे आ गया। बेटा, ये हमारी पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी ने बोला था रुखसती हमारे घर से होगी। बचपन से ये बच्ची हमारे घर आती जाती है तो मोहब्बत हो गई। अंकल की बात पर वो आंटी की तरफ देखने लगा जो हर काम में आगे आगे थी। खाना बिछा तो वो भी बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि वो खाए चले जा रहा था। खाने के बाद भी महफिल जमी हुई थी। उसे अब नींद आने लगी थी। दूसरे दिन ऑफिस भी था तो वो सोने के लिए ऊपर आ गया। उसे लगा उसके पीछे पीछे कोई आया है। उसने 2-3 बार चौंक कर अपने इर्द गिर्द भी देखा मगर कोई ना था। गुलाब की तेज खुशबू उसके नथनों से टकराई तो वो जो बिस्तर पर दराज था घबरा कर उठकर बैठ गया। नुकरई कहकहे उसकी समातों से टकराए। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। वो खौफजदा सा अपने अतराफ में देखने लगा मगर कोई ना था। पूरी रात उसे लगा कोई नस्मानी हाथ उसका सर सहलाता रहा। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी सारा दिन वो कसलमंदी से काम करता रहा। नींद ना भरने की वजह से उससे कोई काम नहीं हो रहा था। शाम वापसी में घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आ गई। उसको देखते ही उसके दिन भर की थकन दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर उससे बातें करने लगा। पता है, कल मेरे मालिक मकान के घर में पड़ोस की लड़की की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी ऐसे ही दुल्हन बनी बैठी होगी। हारिस बोला। काश। आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसे बैठी रहूं। आयमा बोली। ऐसा जरूर होगा आयमा। हारिस बोला। मैं परसों गांव जा रहा हूं और जाते ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? आयमा खुश होते हुए उससे पूछने लगी। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। घर आकर वो तैयारी में लग गया। बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। वो मुस्तकिल मुस्तकबिल के सुनहरे सपने बुन रहा था। कैसा लगेगा? आयमा मेरे साथ गांव जाएगी। पूरे गांव में आयमा जैसा हसीन कोई नहीं होगा। और वाकई में आयमा बेहद हसीन थी। ऐसा हुस्न हारिस ने नहीं देखा था। आज रात भी आयमा ने उसे पार्क मुलाकात के लिए बुलाया था। पार्क से वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते हुए उसका पांव किसी पत्थर से अटका था और वो धड़ाम से किसी कब्र पर जाकर गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई थी। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी थी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा आ गया।
قبر کی تختی پر لکھا نام شعیب خان وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اسی قبر کے برابر والی قبر کی تختی پر سیدہ شعیب لکھا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھل گیا۔ وہ قبر کو دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں، یہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھس گئے تھے۔ ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ بیٹا دھیان رکھو، حالات ٹھیک نہیں۔ حارث کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کے بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ تھوک نگلتا ہوا بولا اور تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے اوپر چلا آیا اور سامان سمیٹنے لگا کہ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اچھل سا گیا۔ کھڑکی سے دیکھا تو سیڑھی پر آئمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی عرق آلود پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا کہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سہرش بولی۔ وہ حیران پریشان سب دیکھ رہا تھا۔ حارث صاحب، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی کہ ان کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے اور صحن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تبھی آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو تو مار ہی دیں گے، ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سیدہ آنٹی جب بیاہ کر یہاں آئی تھیں ان کو تبھی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ خوفزدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ، میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے نہ دینا، میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ اس طرح کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بس بھاگ رہا تھا اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا تھا۔
حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اسی کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔